مرحبا بكم على شان يوتيوب ريوسير مامات وفيديو جديدة اللي هي كمالة en fait متاع الفيديو logarithme népérien. Donc c'est la vidéo sur la fonction exponentielle. قبل ما نبدأ الفيديو قبل ما نبدأ le cours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Réussir mon maths. Invitez vos amis aussi à s'abonner à la chaîne. Sinon, le groupe Facebook Réussir mon bac, تلقاو فيه الريزومي نتاع الدرس هذايا موجود ديجا كامل fonction logarithme népérien et fonction exponentielle مع بعضها. Il y a une série, il y a beaucoup de séries, مش série كهو. Ensuite, فما باش تلقاو les sujets نتاع الباك نتاع الفونكسيون لوغاريتم اكسبونونسيال في les sections maths, sciences, info وان شاء الله تكنيك باش ما يقولوليش جماعة تكنيك شبيكتي ما نسيتنا. دونك نبداو الفيديو نتاعنا اللي هي باش تكون رابيد على خاطر en fait comment on va définir la fonction exponentielle? On va la définir comme étant une réciproque. En fait, la fonction log, ln, dérivée نتاعها مش 1 sur x, هكا ولا 1 sur x qui est strictement positif, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. La fonction, elle est continue, elle est strictement croissante, donc elle va réaliser une bijection, même 0 plus l'infini, vers r. La limite fait 0 plus log et moins l'infini, ou limite plus l'infini et plus l'infini. La fonction réciproque, c'est ma fonction exponentielle. En fait, donc, la fonction exponentielle, c'est la réciproque de la fonction logarithme népérien notée exp x, expx, ou tout court e qui est une puissance exponentielle x. Ou d'ailleurs, c'est une puissance l'exponentielle. ما كيفاش نقولوا البويسانس نتاع البويسانس اقوى puissance. Donc, la fonction exponentielle qui a x associé e de x, elle est définie sur toute R. Les propriétés, on a pour x et y de réel, on a y égale exponentielle x équivaut à x et log de y, شفت bijection. Et on a log de exponentielle x égale x pour tout réel x, et pour tout réel strictement positif x, عندي exponentielle de log de x خاطر هوني علاش strictement positif ما فماش log إذا كان الريال ماهوش positif. Exponentielle log de x هي x. Les propriétés, qui met les propriétés de la puissance. En fait, exponentielle x égale exponentielle y équivaut à x égale y. La fonction exponentielle qui met log, réciproque, a le sens de variation. Puisque log croissante, l'exponentielle croissante. Donc, exponentielle x supérieure à exponentielle y équivaut à x supérieur à y. Exponentielle x plus y est exponentielle x fois exponentielle y. Donc, qui met puissance. Exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x. Exponentielle x moins y égale exponentielle x sur exponentielle y. Et exponentielle x puissance n égale exponentielle nx. On va faire l'étude. Donc, نشوفوا la vidéo نتاع log باش تلقاو اللي تقريبا نفس الcheminement. Donc, on va étudier la fonction exponentielle x. La fonction f qui a x associé exponentielle x est définie continue et dérivable sur R, et on a f' de x égale exponentielle x. D'ailleurs, l'exponentielle, ma phase a fait le groupe Facebook Réussir mon maths, mon bac, pardon, عطيتها déjà كيفاش الفونكسيون اكسبونونسيال قاعده تتفخر عليهم علاش خاطر انا عندي l'exponentielle x الديريفي نتاعها هي exponentielle x والبريميتيف نتاعها هي exponentielle x ما تتغيرش exponentielle x, hein, مش exponentielle 2x ou la 3x ou la plus généralement ux. L'exponentielle, c'est une fonction qui est positive, elle est strictement même positive, elle ne s'annule jamais. Donc, on dit f', bien sûr, domaine de définition qu'on a tout r. F' positif, donc f de x, elle est croissante. On va voir les limites en bas. Limite fait le moins l'infini, exponentielle x, il y a 0. Ou limite fait le plus l'infini et plus l'infini. تعرفوا هذوما باش طلعتهم بالريسيبروك. على خاطر نعرف اللي اللوغ نتاع زيرو معناتها في زيرو بلس اللوغ يمشي لموان لانفيني وفي البلس لانفيني يمشي لبلس لانفيني دونك استعملت الريسيبروك. الفونكسيون دونك هي الاكسبونونسيال صورتها بالجيوجيبرا ومن بعد نحكيو عليها كيفاش سي اون فونكسيون كي كروسونت. كانت عندي برانش مش برانش كانت عندي اسمتوت فيرتيكال x égale 0 ولات هوريزونتال y égale 0 وعندي برانش بارابوليك دو ديريكسيون OI في اللوج توا ولات عندي برانش بارابوليك دو ديريكسيون او جي ومنها دونك نجم نطلعك لي ليميت. Ensuite,
نمشيو لكيلكو ليميت usuel وهنيا نحبكم شو كيفاش تحفظوهم. احفظوهم بالبلوس لانفيني ولا لانفيني، شو كيفاش حطيتهم لكم انا كيف بالغاص. دونك الليميت en plus l'infini نتاع exponentielle x هي plus l'infini. Limite en plus l'infini de exponentielle x sur x هي plus l'infini. Limite en plus l'infini de exponentielle x sur x à la puissance n هي plus l'infini. نمشيو لموا l'infini باش تعطيني الاصفار لموا l'infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x هو 0. Et limite en moins l'infini de x exponentielle x هي 0. Ou limite en moins l'infini de x à la puissance n exponentielle x هي 0. وعندي الاخرانيه ليميت المطرفه وحدها ليميت quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x égale 1. كيفاش تخدمت هذه؟ en fait كان نغزر لها ليميت كان نغزر لها ليميت quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x. ال 1 هي exponentielle 0 donc هذه هي la limite quand x tend vers 0 exponentielle x moins exponentielle 0 sur x moins 0. f de x moins f de 0 sur x moins 0 اللي هي f prime de 0. عندي f de x قلنا هي exponentielle x donc ال f prime هي بيدها f prime de 0 اللي هي exponentielle 0 معناتها 1. هذه كيفاش لقيتها الليميت كيما اللي عملناها في اللوغ زاد بالديريفي. ensuite صورت لكم اللوغ هي الفونكسيون لوغ وصورت لكم الفونكسيون exponentielle qui sont symétriques puisque c'est la réciproque donc elles sont symétriques les courbes par rapport à la droite y égale x. ماهمش باينين هذه exponentielle x وهذه ln de x. ensuite الديريفي مش ديما الدنيا غاز مش ديما عندي exponentielle x ساعات تبدا عندي exponentielle 2x exponentielle x carré exponentielle racine de x c'est-à-dire exponentielle u de x كيفاش نعمل الديريفي. donc la fonction exponentielle ça est dérivable sur r. sa dérivée exponentielle x prime هي exponentielle x. si u est une fonction dérivable sur un intervalle i alors u إذا ما تكون dérivable باش نجم نعمل dérivée تاع exponentielle u en utilisant la fonction composée. composée هي exponentielle fonction اللي هي dérivable sur toute r والfonction u نشوف الدومين de dérivabilité نتاعها. donc exponentielle u de x prime هي u prime fois exponentielle u de x. ناخذ exemple par exemple ناخذ exponentielle moins x carré plus 3x نحب نعمل dérivé نتاعها. ساعة شو نقول عندي la fonction moins x carré plus 3 est dérivable sur r, exponentielle est dérivable sur r, donc la fonction exponentielle moins x carré plus 3x est dérivable sur r, et sa dérivée est moins x carré plus 3x prime fois exponentielle moins x carré plus 3x. Elle est moins 2x plus 3 exponentielle moins x carré plus 3x. نبدا حاجتي باش نعمل sens de variation نشوف هذه خاطر هذه ديما positif strictement même positif. Par conséquent, la primitive de la fonction u' fois exponentielle u de x هي exponentielle u de x. شوفوا البيسانس راسيونيل d'un réel positif هذوما حاجات زايدين شويه على اللوغ. دونك شي معناتها بيسانس راسيونيل معناتها ناخذ x ونعمل بيسانس عدد كسري مثلا بيسانس 2 tiers بيسانس 5 sixième. Donc soit x un réel strictement positif et r un rationnel, on définit la puissance rationnelle de x par x puissance r égale exponentielle r log de x. En particulier, si je prends n في بلاصة ال r, si n est un entier relatif et a est un réel strictement positif, on a x à la puissance n égale a équivaut à x égale racine nème de a. هذه طريقة من الطرق باش نطلع بها الاكس نتاعي. دونك اللي هي a puissance 1 sur n. معناتها par exemple عندي x puissance 2 égale a. هذه مش تعطيني x égale racine carrée de a. في بلاصة نعمل racine carrée احنا نكتبوها هكا. كي يبدا عندي x au cube égale a. هذه معناتها x égale racine cubique de a. تتكتب كيما هكا تتقرا racine cubique. fonction exponentielle de base a كيما عندي logarithme de base 10 عندي exponentielle de base a. Donc soit a un réel strictement positif et x un réel, on appelle fonction exponentielle de base a, c'est une autre fonction a.
La fonction qui a x associe exponentielle x log de a et que je note a puissance x. C'est pas x puissance a, c'est a puissance x, l'axe. On note a puissance x, le réel, exponentielle x log de a. On dit les propriétés de la puissance ou bidre. C'est-à-dire a puissance x fois a puissance x prime. Il y a a puissance x plus x prime. A puissance x fois b puissance x هي AB الكل la puissance x. A puissance x fois A puissance moins x هي A puissance 0 نجمعهم اللي هي 1. A puissance x puissance x prime هي A puissance x fois x prime. وعندي A puissance x sur B puissance x هي A sur B puissance x. صورت لكم هنا enfin موجودين ومذوما في المانيوال سكولير نتاعكم courbe tel que A supérieur à 1 وهذايا A compris entre 0 et 1. Donc, الزرقاء هي A ما بين 0 و 1 والغاز هي A supérieur à 1. Je vais un exercice tiré du bac français. Donc, on considère la fonction f définie et dérivable sur l'ensemble R des nombres réels par f de x égale x plus 1 plus x sur exponentielle x. On note C, sa courbe représentative, dans un repère orthonormé OIJ, soit G à G. Fonction auxiliaire. يعني dérivée نتاع f base عندها علاقة بالg. Donc, soit G est la fonction définie et dérivable sur l'ensemble R par G de x égale 1 moins x plus exponentielle x. Dressé en justifiant le tableau donnant les variations de la fonction G sur R, les limites de G aux bornes de son ensemble de définition ne sont pas attendues. Il n'y a pas besoin de calculer les limites. Autant que comme allez, je vais calculer les limites. En déduire le signe de G de x. Donc, هذه أول question. باش نعمل dérivée نتاع G. Dérivée نتاع 1 هي 0. dérivée نتاع x هي 1 ودérivée نتاع exponentielle x هي exponentielle x. يعني باش نلقى exponentielle x moins 1. Mais avant ça, je vais vérifier أن الfonction elle est dérivable. Fonction هنا هي somme نتاع fonction affine ونتاع exponentielle. Toutes deux dérivables et continues sur R. Donc, G est continue et dérivable sur R. Donc, g de x égale 1 moins x plus exponentielle x. G est la somme des fonctions qui a x associé 1 moins x et qui a x associé exponentielle x, définie, continue et dérivable sur R. Donc, g est dérivable sur R. Et g' de x, est moins 1 plus exponentielle x, qui est égal à exponentielle x moins 1. G' de x égale 0 équivaut à exponentielle qui malade. نعمل dérivé وبعد نعمل الحسبة كما العادة. تعطيني exponentielle x égale 1 يعني x égale 0. نعرف انا اللي على اليمين باش يكون سيني دو a على اليسار سيني دو موان 1. كاينو عندي فونكسيون افين كاريمون. علاش؟ على خاطر شنو قلنا exponentielle x supérieure à exponentielle 0 هذا équivaut à x supérieur à 0. Donc x supérieur à 0 هاي عندي exponentielle x moins 1 il est positif وهوني négatif. Je vais calculer g de 0 puisqu'on dit 0 في الوسط. g de 0 égale 2. Donc علاش ما عنديش مانيش مستحقه لي ليميت خاطر هوني 2 il représente un minimum de g. هكا ولا معناتها انا عندي g de x supérieur ou égal à 2 puisque 2 est un minimum. يعني g strictement positif. مش لازم نعمل ليميت. وقتاش نعمل ليميت؟ وقت اللي العدد هذايا هو moins 1 par exemple. دونك يلزمني نشوف شنو عندي الليميت نتاعي باش نشوف السين. اذا كان سا نول اذا كان يعني عندي ما نخدم لكن هوني عندي هابطه للدو وطالعه من الدو معناتها حتى لي ليميت نتاعي نعرفهم اللي هما هذوما اكبر من الدو العدد نتاعي هذوما سي سيفون دي ليميت فيني ou bien c'est plus l'infini اذا كان infini. Donc, d'après le tableau de variation, G possède un minimum en 2, c'est-à-dire G de x supérieur ou égal à 2, d'où G de x est strictement positif. السؤال اللي بعد طلب مني ليميت في الموال انفيني والليميت في بلس لانفيني. دونك f de x هي رجعنا لاف ده x بلس 1 بلس x sur exponentielle x. دونك باش نحسب في الموال انفيني عوضوا قبل ما تشوفوا اي حاجه. دونك عندي الليميت هوني في الموال انفيني x باش تمشي للموال انفيني ال1 باش تمشي لل1 x تمشي للموال انفيني واكسبونونسيال x يمشي للزيرو بلس. علاش زيرو بلس؟ على خاطر l'exponentiel il est strictement positif. Donc, moins l'infini à la 0 plus, il y a moins l'infini. Moins l'infini plus 1, t'attini moins l'infini. Plus moins l'infini, moins l'infini. Et limite, c'est plus l'infini. عندي هوني plus l'infini, هوني عندي 1. هوني كان نعوض
باش نلقى بلس لانفيني على بلس لانفيني اللي هي فورم انديترميني. لكن انا اش نعرف؟ نعرف اللي في بلس لانفيني عندي اكسبونونسيال اكس سور اكس تنفير بلس لانفيني. دونك كي نعمل المقلوب نتاعو باش يعطيني ان زيرو اي ان زيرو بلس. دونك اش عملت؟ كتبت اكس سور اكسبونونسيال اكس هي 1 سور اكسبونونسيال اكس سور اكس اللي هي 1 sur 0 plus 1 sur 0 plus تعطيني بلس لانفيني معاك البلس لانفيني اللي عندي باش تعطيني بلس لانفيني. على فكرة زيرو اللي حطيته أنا هنا 1 sur l'infini. دونك هذه لانفيني 1 sur l'infini باش تعطيني زيرو. بلا قلت زيرو داكوغ. دونك السؤال اللي من بعد f prime montrer que f prime égale exponentielle moins x fois g de x. باش تطلع لنا كالجي. دونك f de x هي x plus 1 plus x sur exponentielle x. عندي dérivée نتاع 1 نتاع x هي 1 dérivée نتاع 1 هي 0 وهذه اللي sous la forme u sur v. نعاود نذكر بالديريفي نتاع u sur v هي u prime v moins uv prime sur v au carré. دونك الديريفي نتاع x هي 1 ما حطيتهاش هكا هوني عندي 1 fois exponentielle x moins x fois dérivée نتاع exponentielle x هي exponentielle x sur exponentielle x au carré اللي هي exponentielle 2x. J'ai réduit au même dénominateur. Donc, هذه باش تعطيني exponentielle 2x plus exponentielle x facteur de 1 moins x. حطيت exponentielle x en facteur هون. Donc, je vais mettre توا carrément exponentielle x en facteur. l'étape اللي ما كتبتهاش هون. Donc, باش نحط exponentielle x باش تقعد لي exponentielle x plus 1 moins x sur exponentielle x fois exponentielle x. Je vais simplifier par exponentielle x qui est strictement positif. Donc, il n'est pas égal à 0. Je peux simplifier. Tatini exponentielle x plus 1 moins x sur exponentielle x. اللي هي 1 moins x plus exponentielle x, 1 sur exponentielle x, tatini exponentielle moins x. Donc, c'est égal à g de x fois exponentielle moins x. Strictement positif à l'èche. Exponentielle moins x positif ou g de x strictement positif. دونك نمشي توا للتابلو عندي لي ليميت عندي الدنيا الكل حاضره. دونك هاكا كتبتها هوني ديريفي. دونك عندي اف بريم بوزيتيف بويسكو جي بوزيتيف و اكسبونونسيال موان اكس بوزيتيف. عملنا ليميت في موان لانفيني لقيناها موان لانفيني ليميت في بلس لانفيني لقيناها بلس لانفيني. السؤال اللي من بعد montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution réelle alpha sur r. وهوني نعاود التي je ne me lasse jamais de répéter les hypothèses TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Donc, ils f continue sur I, اللي هي هنا R. يلزم 0 appartient à f de R, f de I, اللي هو R. هذايا تعطيني il existe au moins un réel alpha tel que f de alpha égale 0. باش نزيدهم f strictement monotone باش تعطيني l'unicité خاطر قال لي unique. هوني pour l'encadrement, il suffit de calculer f de moins 1 fois f de 0 pardon, et de montrer que c'est strictement négatif. نشوفوا كيفاش خدمناها. Donc, c'est أول حاجة continue. ما حكيناش على continuité. f est la somme des fonctions qui a x associé x plus 1. هذه علاش الكونتينيو؟ الكونتينيو راهي باش ديما عندي l'image d'un intervalle est un intervalle. Donc, c'est la somme des fonctions qui a x associé x plus 1 et x sur exponentielle x continue et dérivable sur r. Allez, je traite x plus 1 fonction affine. Affine. Ou quotient de deux fonctions continues. Mouche rationnelle. Hein? Donc, f, il est continu sur r. f est strictement croissante de r dans r. 0 appartient à R, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel alpha tel que f de alpha égale 0. De plus, on dit f de moins 1 fois f de 0 est à peu près moins 2,7, qui est strictement négatif. Donc, alpha appartient à moins 1, 0. ونجم نزيد نصغر في l'intervalle, je peux utiliser la calculatrice.
ديجا فما هكا فيديو موجودة في الشين يوتيوب ريوسير ما مات، تلقاو فيه كيفاش نعمل l'encadrement تاع la racine de l'équation du théorème des valeurs intermédiaires en fait. Troisième question, enfin sixième question, نحبوا l'équation de la tangente ACF au point d'abscisse 0, on veut montrer qu'elle est égale à y égale 2x plus 1. Donc l'équation de la tangente نذكروها tangente في x0 هي y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 اللي يلزمني نكالكلهم هما f' de x0 f de x0 هوني في 0 هكا ولا دونك t0 حنرجع له هي y égale f' de 0 x moins 0 plus f de 0 اللي شنو باش نلقاها عندي f est dérivable sur r en particulier en 0 f' de 0 هي 2 و f de 0 هي 1 donc CF admet au point 0,1 une tangente y égale f' de 0 x moins 0 z moins 0 plus f de 0 اللي هي y égale 2x plus 1 آخر question la position relative de t la tangente et de la courbe. Donc, on va, pour chercher la position relative, on doit calculer f de x moins y. C'est égal à x plus 1 plus x sur exponentielle x moins 2x moins 1, qui est égal, je n'achète x moins 2x, t'as moins x, ou 1 ou 1, tarot. Donc, j'ai mis x en facteur, et j'ai réduit en même dénominateur. D'ailleurs, j'aurais pu faire la chose ici. يعني هذه كنت نجم نعمل réduction en même dénominateur. باش تعطيني x moins x exponentielle x sur exponentielle x. اللي هي x facteur de 1 moins exponentielle x sur exponentielle x نوصل لهذايا. التابلو تاو كيفاش باش نخدم؟ باش نعمل تابلو صغرون الساعة ما بين الاكس والان moins exponentielle x ويقعد في الكوبي نتاعي يعني ما نكتبش ديريكتومون هذه خاطر هذه سي با اون اكسبليكاسيون. Donc x elle s'annule pour 0, même chose pour 1 moins exponentielle x. x قبل 0 négatif بعد 0 positif 1 moins exponentielle x العكس نتاع اللي عملناه قبيليك. دونك هنا باش تكون بلس وهوني باش تكون موان كي نعمل وعندي exponentielle x توجور بوزيتيف عملتهم الكل. دونك كي نضرب باش نلقى موان وهنايا عندي هذه موان وبلس وموان وهذيا باش نلقاها تقلبت بلس وموان اللي باش يعطيوني زوز موان انا حتى هوني موان حتى بلس دونك باش نلقاها موان زاده et je vais trouver اللي تي باقي تحت CF. نعرفش كان عملت حاجه غلطه دونك 1 moins exponentielle x تعطيني بلس وموان وي اللي عملناها قبيليك هي موان وبلس دونك وهذيا هي موان وبلس عندي موان في البلس باش تعطيني موان وعندي بلس في الموان في البلس بيان سور خاطر الثالثه زايده هكا ولا باش تعطيني موان دونك الكورب نتاعي هي تحت en fait la courbe de la tangente باش نلقاها تحت CF وبالطبيعه tangente elle va la toucher فك le point 0 1 tangente هي هكا ولا دونك هكا وصلنا لاخر الفيديو نتاعنا ميرسي n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube réussir mon maths sinon le groupe Facebook réussir mon bac تلقاو فيه الفيديو نتاع الدرس هذايا مع الريزومي نتاعها à la prochaine vidéo حاولوا انكم تخدموا plus d'exercices possible توا وقيت باش تبداو تعملوا l'étude de fonction